সারা শ্রাবণ মাসে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে সনাতনী ধর্মাবলীরা মহাদেবের পূজার্চনা, মাথায় জল ঢালা ইত্যাদি বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন করেন। আজ আপনাদের নিয়ে যাব সুদূর হরিদ্বারে, চণ্ডী পাহাড় পাশে কামরাজ বাবার দক্ষিণা কালী মন্দিরের পাশে মহাদেবের মাস ধরে পূজা অর্চনা চলছে। এখানে কৈলাসগিরি মহারাজ টানা 22 ঘন্টা পূজা পাঠ করছেন। তার সঙ্গে আপনারা দেখতে পাবেন নন্দী মহারাজ যতক্ষণ পূজা পাঠ হবে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে, কখনো ক্ষেপে গিয়ে বল প্রয়োগ করবেন না। আপনারা পুরো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন, সমস্ত কিছুই বুঝতে পারবেন। ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট করবেন। गंगेरी पल्लव विनित पाणि युगमे कदमासने दैनंद वक्र भव दिव्य समस्त भाषे अष्टकमिदं पुण्यं यपड शिवदन्निदं नमोते शिवेन नमोते अमृतोद्भव श्री वृक्ष संकरस्य सदा प्रियं पवित्रं ते प्रयच्छामि एकबिल्वं शिवार्पणम् प्रतिदिना मम रक्ष देवी अर्धेन्दुमण्डित जटा ललित स्वरूपे शास्त्र प्रकाशिनी समस्त चिराखा भगवान में वो जिसकी लकीरें लगन सिया राम में, जिसकी लकीरें लगन सिया राम में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान, दिया भी जलेगा तूफान में, जिसकी लकीरें लगन हनुमान 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 में, उसका दिया भी जलेगा तूफान 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 में। ओ तनिका दिया प्रेरो करे कणा सर्वांगे हरिचंदन सुललिता कंठे जो तावली गोपाल परिवेशितो विजयते गोपाल चूड़ामणि स्वस्तरुणि कराग्र विगल अल्पप्रसूनाप्लुता वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरि निर्वाण